بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ketapatan di kang irfunu irkoido ketapatan di kang irgaye irkoido ketapatan di kang irtakala boga ketapatan di kang irgaye labora anakan hani annab Muhammad Rasulullah ategasi Umar ne amanabu agoga jirbinu asandan digto kalnan kane bakan ne annabi bu ngagawi iga baymo borno kanga yaru asitari haini da zunkumayan da bin hasarar gobarai ga zakinno kala talata kala laraba adwa sayan ta wata noyin sutura akinno kai haikan ganji masu tura ngano ga ta umaru ane anam manbu agoga jirbunu ya dinno atalata hanka himga sutura nan kan iga sutura kaga te borai sai mamaki allarba ababakar siddiq afongo hanfo nganda goga dirin nganda hinne ananen ga jasadi anen ga se ababakar naga bai annabin yammai kunnan kai gi figi ababakar ne nga se bai anen ga se nanga kibu nodin no igi figi wajin kaga wafuk sinaida aisha tufura aisha tudarobon nodin na timmi inai masu tura fuwara ababakar siddiq cim kanga ne nan kan annabi nyamma tegesi nodin no iga sutura alwato kan ika sutura do fatima bono aisha bono borsina kamma nu hana din annabi gaha mogoto fatima aliyu go boraira ababakar go boraira usman go boraira aliyu go boraira umar go boraira khalifa berita ta kurgo ga kai fatima ne an gaba ran mai ba sigi laborano barkul mantu sarahin kanta ne mannaran gaba gai babu dan ababakar na guna ana sehe wallahi billahi tallahi hala iri wani moyi zaira gonda nangu iri moyi zai lotika iri na babu dan nodin amugorno da ni karawa take gihin lokunsu
hadda ga hiniga ban irin borta ta kan na gogadi afo kul moizo gurbora a ganga moizo loti ka mun babu kisino din kalkal har ke ga lofun su hadda ga hiniga te da sabat kan tarika ko ya ne irkoi na anga sujo dan koraga kanna anniya hanna te wato kai goga na Ibrahim ton tarika ko ne koro ba gundu ko no bu asufumbu ago ko gudaino wadini annabi nyammai wana gaha mai yadin dimno igo annabi ne labu sinwa labo saba annabi nyammai gaha mai ababakar siddiq ne don da misa irno ga dabari warai shi foirai don irga tandakar ai magayi ganjifa ima da kai bon ima warrafa da kai bon ima warrafa da ka aliyu bon ima warrafa da ka usman bon ima warrafa da ka umar bon ilmin baba da kir bon bene di irkoi ba ngwari da hari suna ngiri mu goro kalkayando kai riga bara amma na baba no ne amma yora irkoi sanno irkoi zuman dasi na baba chawi sai irkoi sanno ane labo gano inirtaka labora no irige wajin sai no irigo gadan labora mantir baga sinai da labora furyan wala ga kadin sai ma dan labora irkoi no ne labora no irfunu labora no irige annan muhammadu rasulullah amargai karan gogate abaga sina margai karan gogate kan kuna zanka kan tun kan ga karan wazai doga bai mai ta annabi ago annabi wana bangan dia ngaira gumo da annabi bagi sinai bangan dia gumo da annabi salatu da annabi gayan baban dia gumo ago ira barkan na sai irla bora wokan taziya nir margune da wokan addu'awu maga irin margune kanta ashek Dr. Abubakar Hassan an borai fahman di gumo hankanta annabi ba gisinai sanni zafallan gono barkan na sambu aga baikan annabi wo haikulkan in sefanda kula bisinodi zamir man mila tarikara irman di lakka laira chawira barkan man irkoi gumo da kan irkoi nano ngan mana yang gato annabi Musa ba kana annabi Ibrahim te coro amma dai Musa ya dai asalanganda nan gura kana so na Musa sai gane amka inda gaban ga masalanganda hana dina hani kan Musa biya ga tunu asbai kwai kan gagadan asmai mudun kan gagadan asbai fulu kan dimnon gagadan asbai bonto baynon gagadan wal bon ko non go koy wal go kondo fula wal ga sekondo fula ala kulli hali dai adam hamni kuru wale mene feji kundu mai dina hamnai iwana kwai wa kai gine sufu yan tai darbe ne an wadin dimo mudun dan anen ga sufula dan amma dan kuru ta muyan alwato ka nan Musa to nan kan goru fora kan darai karji gono garbai karji gono dan karji gono ganda su gori nodin mona ga baga to nan kan aga bisiga to nan ka ga salan dirkoi Jerusalem labora nodin Palestine irkoi na se na hanga feri niga ham watan gama sanni
ai noti irkoi mun ta mai ka nugo gorora kan igananai nugo ka kwai nanan tado kan hallasai shi kala hinora annan Musa na ta mai ka adirce ko nu kala kanan kai gisal nganda ai ga Ibrahim ne aran sai aran mawai da ga ya mu bori kan laborano gandano nongo ga sibi karji gono tondi gono kesini mo gorura dirau kan manti fondono nino to borsin tina kan gogo fonda gana ke konu dirau gudoru irko ne Musa ta mata maika ani kamo annabar kan Qur'ano na cida ana kama da annabi koi bene tabbi bonnago moket kan gaban dinga tamai atonan ka gaba ga salan dirkoi anan ga tamai ka afongu annabi Musa tamai ka yamo nga mone ngo go ka irkoi do nga manga tamai ka irkoi na mu fai dinga tamai wo han dinga na mi kano nga mo ka dai dinga na mi ka wato abika nga mana ya mara mata mai ka na mu fai dinga tamai annabi dinga tamai na kai da irkoi gine da irkoi yardara irga kayaran sai no da kan ga jabkan annabi cin zino zam dinga tamai no irkoi na ya margana ma kafai dinga tamai hay kul kan gaga irkoi na musulman baga am kai bere diyan sai da annabi Muhammad Rasulullah to Dr. Abubakar Hassan Gobora irakan nir dondonan di gumo anir fahman di gumo ana awazai sai gumo annabi ba da sinai bom margawai ne kirti margano kan irga bayar matonan da boraiga awan fonda tilsiyanno dire magara sai daga matkan sheka ba su gudal cida iriya tarika giri wasu lakkan barkan su tarika bai bara a lakkalo ga kaina barkan su tasu qur'anara askoi nan kulu sai zakan baran da di borga ka gorman so no bora banda ka gora goro an solo no zabanda matana ka ga bara na ka gora go an solo no zabanda borai no hagu gidi kan anan gorai no kuli na maka goro amma man tingo no ga ba am gwazi ka gora go kadai ama solo zabanda dan solo zabanda kulu igina sai a hagunda maka ga karu gogoro sai zo wobo a wannan wadin sabbai sai arsilamai tarika barkul kan sa bai barkul kan su tarika danga lakkalora to bora a fama ga kaina ai gina ran sai kan borai kan go qur'ana bai gumo din qur'ana sai bar simihin za ihin ka kun tarika na gati akul kisnu sorra yangona kan sorra manda me kisno danga suratul yusuf ya sorra yangona kan haula bari danga suratul bakara bani israila ila baro mono sorra kulwi irse hinige kissa kabu banara se qur'an ora kan ganan borma tasu ce banda kan rabor kan ce banda kan rabor ginai kan ce banda din borwa musakanara wajin sabbai sai kissa aga bori gumo annabi Muhammad Rasulullah ado naga fatita jingarai ha bukofo abon sanno kaci aram mara ay mara mantikefo mantike hinka mantai hinne moyora mantuwa zuko fallan mera ka annabi kai gagara sare bon kula ane sare wo kulku baino ira borawo kan maga ay kai ga marai maga irko da sare kula an nurandi a wasir sai dalili kan ga tabkan tarai borgara kamate ago koy sare ra bordo ihin kanta asi tugraira irkul sai hadisi ya sahantara wai hiji foka nabina mukurnyo ya marogana
kurnyo ya maro gane mo maga ane babo irkoy nengana ya fanganda aljanna wahi jogo funa wahi jogo ondur nyabo babo koy alahara irkoy nengana babo ya fa da awana kurnyo gane ya mo sabbaisi borfona tabara sarra chawgumo nga baba si annabi ne amnan irkoy nengana babo ya fa isi hiniga kabgo ban ndurunya bon barkan gono kan agarari awana duwa wai kaga tego koy goto borga kan go alahara hatta halon ndurunya bon bumbo annabi dono go koro go koy borga gane barkan dia amir koy ngwara inse ir koy ga ngwara ita danga uwaisul karni kan umar bun kattab no na kumna anir koy ngwara ase aga bagumo irsi hinigi kabgoban diya dinega aramma aran duwa waite buka yasi aramma aran zikira ite ga samba buka yasi aramma aran kulhu wallahu waichau usufure samba buka yasi aramma gara buka yasi alawati kulu irko ga sufura to nan di iga zama hala irko ite boro irkoy ne yafa boro irkoy da aljanna boro irkoy nongo sujo ngono ne gara se to kulu gara di mo be yeka na ga koy wato dini munatif ga maranga binara alasir ga maranga binara da boradu ay fo kan ga gomni kan zalir koy mare irkoy ga tasi kula go ku nau ngaba no boraisi ba ga borfono ay man tinga na go nongo aga tudu asibai kan wiza nodin ngono ga tase hari bobo ngono ga tase gomni bobo borga mila haddin no aga banno amma hon kuna ndurnya haye wo kan boy kan bay wora akadir se kan wiza nema gomni no asganji wo kan no wono kinin no bonse asdabara ba se gondo hunkundin no wazu partage ga sambanum repertoire ko por zambar fogo duwa no won original ga cindinse aga cindinse wadin sabban se gomni goyai igo koy negi ite den te bu ko se kan irko sujo irko ya bata bataga kulir ko ge yegno adimo koyni yare ne ga wene yankulu hari hanna yanno kayan ga bori borai ma garanga nya ko bosina se borai ma duauta ase borai ma qur'an chawa se borai ma sarkaita se hay kul kai ita se kuluga to wokan sheka bas to nan dirga kan gati borai ngane hambaga dine he fote bu ko sa su koi wene yanwo sanni yanno kan sindikaji sanni yanno kan iji yanwo bumbo adama ya hankan gwa moyora hankan ga binara ka ba daina gaci amma man talakkal ko ni sanni yanno mene buko boy hanna suto ado zama ay yanno kaga cabe hadisi yanno kaga cabe modumo yanno kaga cabe ba hindir kwara zo dai bor hanna ga hindir gidi buko kan gaba im sargan da sai buko kan gaba im ki hankar rango go wali mu gomni goy tenga banda wene o kilafu kun siyara irgir koy ngwarai watu kulu dangamat kirna cida notini tasiya do alomaro manti boba ngano gatu wokan nafugumo wokan borai nafanda awon lokacora ngata alomar kuko irga baikan shek doctor wokan borai kayan na wana tarikoci tabbatan da al-islamai kulse gati jirwai ta cin da fona sai amma jirwai ta cin da fadinara hunkuna nan kan ina bai da barkan na bai da bar nan kan ina bai a gaba gumo hunkuna din fatta nyamai kurai kulsino kan su kuban da dotti kan nete yan na marbai gidiya haddai ni gobe birce ga kai kurai kulsino nyamai kan naga dirara airfo kan na su kuban da dotti jifo dini na han na bai gidiya naga ne ba ke fo dinin ha han na bai kuban da naga ne ba ke fo dinin ha han na bai ga ma naga ne ba ke fo amun ga maci amun ga ba maci amun kayo maci a ganin ta ihin zaba a fono da su ba zami fosse
aman koy tele chefo ifose aman koy radio chefo ifose aman wazu nan kulu ifose aman te qur'an chewko ifose aman te hadisi chewko ifose aman te limam nan gufo aman ay kulta go dai kurara kuinde kanga mana da famiyo hinno gabay to wene manta alomar o kan gonda albarka gumono alomar albarkanta nga te bora kan ba jiri fallan nate al umma kulu gabay wene nga ta alomar o kan gonda albarka Jafar ibn Abu Talib alwato ka atabi wangora kan ilwi annabi ne adama zukul kan bu za lokacin kan bisa adamu wata kan lokacin ka annabi salam ai ga zikimo annabi banda kalimi hillofun sun annabi sanno gogogoi ana da mai zukul sino kan gabu kan ga desi malaika banda kar Jafar ibn Abi Talib ana gonda fatihinka aga desi malaika banda ifono na noda alquran chawya ifono na noda annabi baga sinai ifono na noda arsalam tare sai wongu ifono na noda wangari tare ka ga yawo haye wono na Jafar ibn Abu Talib to nan dinodi dinga yaru yo dinga wongo do wiyam lala ki ta se wongo do de pati pati o ki ga hamo pati da hay kul ki ta se agoga annabi mayo ce agoga salatu da annabi ga agoga la ilaha illallah salatu gisi hala ga tono dinmo Qur'an na ga cewa lasar kulu man bisa ga kan amana ayi waidu ko ayi zangu cew hatta hal Qur'an cew yamma ga Jibril le te boro gusumbu ga ka annabi kwara annabi goga dum Jibril le bai ga kabdan kambara wene kulu ago Jafar wal sayira kan nan Jafar na kabdan Jibril le kambara wadi na maga irko idiyane Jafar goga desi malaika banda da fatihinka ai kan gana yin baika adam manzuno kan gonda fatihinka inga ta malaika ira gondo kan gonda fatu zangutaci ga ka ganda zanguhin da koi gona zanguhin ko koi gona zangutaci koi gonu amma ngo gonda fatihinka kan ga hirge da sinda wene kulu bora koi han na baya ngo no goto da nodi ko Dr. Hassan Abubakar Dr. Abubakar Hassan ko ma yafa ko ma suji ko ma sara annuran dasi ko ma sara yilwan dasi ko ma dan janna akanga yilwa aljanna kanga haske kan firgine alfirdaus ala ko ma bore kan yankin da banda no kokor hannai kanga garno dini zama harfoyan irsiba buyan irga konna buyan irga di buyan da ka yi sai girsai a kafuri da gaha mai ra wai ne adamai zala da no amma dirkwai ne ina da buyan san buka yi bo to a shi ba har ga bafu nan duniya ra ga makka zabdir kwai da buyan san bu hamni bi hinne dora da kirsu bafu nan kun kuna dine ir zabana borayo kayan gonda jiri zango ka kaljiri wacin da iya zai il zabana borayo il babai iga funa ibabai ngai mo gufuna borai da babai gufuna il su ko kan daran sai da kai gugo borse sikka kulsi igu wantawo ko bonno iga dake sikka kulsi ita canta ko bonno iga dake sikka kulsi ihin zanta ko bonno iga dake watin daga ni suke nai po yan daga so na kai yin zaga ba ko bon daga yan iga ba darbai barman yan iga ba kusu da yan zan kai ne mo ba kusu da yan daga ina gai borsi na gai sikka kulsi mo borkul kante a safla safilina dole kalam yin zanka kai na atikire non gora ya daga buyan wo gomnino irsa amma daga kwanna amma wo kirga ba daga cikin mandiya hanna inda ga kokor hannai dan ga matkir na ci da buyan sin da safari kudu kal kokor hannai buyan sin da safari kudu kal tudi irko ma in kan nirjini am koy gomnora am koy sujora irko ngwarai kan gwanda irko ngwarai kan ne imin ga ngwarai irko amada aljanna kan sin da la sabu kulu irko masara annurandi zahun kulu kal kayando irko ngwarai irko mabore kulu ka diganan no kokor hannai irko ngwarai irko manan abaga sinai musafatir binaira kalir mo koy ga garnot
wene ga ta haya kul ihanna zama adamai zuwa ta kulkan naga bara la buddin ga gara sai danga matka annan muhammadu rasulullahi kuna bor kulkan dai jingar bor kulkan dai fongaga bor kulkan dai ga baikan inda ya islamu no hun kulkulu annabi gonda ba araka ga gara annabi sai yad no hun kuna sheka dr abubakar bake kulu hun kuna atonan kan sanni bumbo manta bumbo ba ino kiri salan atil siriga dai no duga salan amma duwa wonon gono hunkuna magara se zama koy ba kono koy diya ba kono annabal umma ba kono annabba ke ba kono wayne hinna maga koy manangiri masidir nyinaga alwati kulkir nir margaiti alwati kulkir nir wazaiti alwati kulkir nir wana qur'ana chawya ngaiti mu fonga ga gara se ko mu sufura na se ko mu sufura to nan daga amin irga ngware mo bore kayan na sababu te kan na irka ga margune danga matkan igoga cida ko mi berandi ko margayo candi bore ka diga nan margawai ne kan yan jina igo im kontine ga margate amakwai ima himma dan ga margate amakwai im sahabu funai kul dangara im ko karga koy gine irkoy ya bare zama irkoy baga sina inga gati adam mai zai mace bane sai alama kan gai garan bandan gai ga bara jama'a su margu tarihon abada nan kulkan jama'a margu to kulci gono di irkoy sai yadda nga borahan nay maka ga margu tarihon asiyadda abada bore kan naga di ga margu taribon da ga bala karayan wal haifu wayne zai asalo imana singin da asali an amma hadda dai irkoi ma bonno ina singinon di jama'a ba to kul magan no din bai kai hannan mantir hinno goga ce me koi ga bore en goga ce ko qur'ana ga bore en goga ce kan qur'an no goisi bore en goga ce kai ga ba qur'ana amma irkoi wongo ganan jama'a kulmi gana zabir ko stanga jama'a kulma dare taribo ya daga jama'a bero inga daigati arsilamu tarera jama'a hanna irkoy ma bore kan yaran goga ce kan goga ga tuwara waza sai mo irkoy ma albarka da niga zama jama'a inga gati wazu ko darza da wazu ko gogo wazu no bor hinzi hinna jarga wazu sino amma jama'a albarka rano wazu ka mo gudo annema irga kai ne irkoy subhanahu wa ta'ala amma sheka dr abubakar yafa irkoy amma yafa irkoy amma yafa irkoy amma danga sujora irkoy amma danga sujora irkoy madan annabi bako bereira irkoy madan bormanan tayra kan irkoy gada aljanna irkoy masara annuran dase irkoy mirkancin da no kokor hannai irkoy musirfitina banda irkoy ngwarai irkoy mata sayri wal duwawai ki goga tase mo irkoy mita subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sabir wani sheko sai a Sheikh Musa Suleiman